दुबई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, 7 स्टार होटल्स, महंगी गाड़ियां, ग्लैमर और बहुत सारा पैसा। दुबई का नाम सुनते ही ये सब कुछ जहन में आता है। दुबई को वेगस ऑन स्ट्रीट भी कहा जाता है। दुबई दुनिया का सबसे हॉट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल तकरीबन 50 से 70 लाख टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुबई ने तो अगले 20 सालों के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसे विजन 2040 का नाम दिया गया है। लेकिन क्या ये प्लान पूरा हो पाएगा? क्या दुबई हमेशा ही ऐसे ग्रो करता रहेगा? और क्या इस चमक दमक के पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो हम सबसे छुपाई जा रही है? क्या वाकई ही दुबई इतना अमीर है और क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या है दुबई का फ्यूचर। दुबई मिडल ईस्ट में मौजूद बाकी सारी कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है। दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई के जीडीपी का सिर्फ 1% ऑयल से आता है, जबकि बाकी 95% टूरिज्म और फाइनेंस से आता है। लेकिन क्या वाकई ही ऐसा है? क्या दुबई ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं है? और दुबई की इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे क्या ऑयल का हाथ नहीं? मेरे मुताबिक दुबई का ये क्लेम थोड़ा सा मिसलीडिंग है। कैसे? आइए चलते हैं 200 साल पहले, जब 1822 में दुबई सिर्फ 700 से 800 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। ये सारा गांव इस शहर के कंट्रोल में था, जिसे आज अबू धाबी के नाम से जाना जाता है। 1833 में एक अल अबू प्लासा नामी एक कबीले ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दी और दुबई को अबू धाबी से आजाद करवा लिया। इस सारी मूवमेंट को 2 लोग लीड कर रहे थे, उबैद बिन सैद और मखदूम बिन बदी। और इस आजादी के बाद वही दुबई के मालिक बन गए। सिर्फ 3 साल बाद उबैद बिन सैद की मौत हो गई और मखदूम बिन बदी दुबई का रूलर बन गया। और आज की डेट तक इसी खानदान की दुबई पर हुकूमत है। दुबई ने अबू धाबी से तो आजादी हासिल कर ली थी, मगर इसके हालात कोई खास अच्छे नहीं थे। इकोनॉमिकली दुबई बहुत कमजोर था और सिर्फ फिशिंग के जरिए मुश्किल से गुजारा कर रहा था। खैर 1892 में ब्रिटेन ने दुबई की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली और दुबई ने अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना शुरू किया। 1901 में दुबई ने मिडिल ईस्ट का पहला फ्री सी बोर्ड बनाया, जहां पर कोई टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। इस पॉलिसी के बाद दुबई का पोर्ट पर्शियन गल्फ और एशिया में मशहूर होने लगा। 1906 तक इस पोर्ट से 70,000 टन तक का कार्गो जाना शुरू हो गया। लेकिन इतनी ट्रेड के बावजूद हालात कुछ बेहतर नहीं हो रहे थे और इसकी वजह थी टैक्स फ्री पॉलिसी, जिसकी वजह से दुबई को कोई खास रेवेन्यू नहीं आ रहा था। फिर 1908 में एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसमें कई 100 कश्तियां तबाह हो गई, बहुत से लोग मारे गए। ये मरने वाले सारे मछलियां पकड़ने वाले थे, जो दुबई की इकोनॉमी को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते थे। इस तूफान के बाद दुबई के हालात मजीद खराब हो गए। फिर 1929 में पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस क्राइसिस ने दुबई को हिला के रख दिया। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों ने पड़ोसी मुल्कों की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनी ने सऊदी अरेबिया में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर कर लिए। अगले 20 सालों तक सारी मगरिबी दुनिया सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व को एक्सप्लॉइट करती रही, वहां पर पाइपलाइंस बनाने में बिजी रही और इसी सारे अरसे में दुबई बिल्कुल इग्नोर रहा। लेकिन फिर 1950 की दहाई में दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब से हटकर बाकी पर्शियन गल्फ की तरफ हो गई। 1958 में अबू धाबी में तेल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर हो गए और यहीं से इस सारे खत्ते की तकदीर बदलने का आगाज शुरू हुआ। 1986 में दुबई में भी ऑयल डिस्कवर हो गया। ये रिजर्व्स इतने ज्यादा तो नहीं थे कि दुबई की तकदीर बदल दे, मगर दुबई की इकोनॉमी इस डिस्कवरी के बाद थोड़ी संभलना शुरू हो गई। दूसरी तरफ अबू धाबी कई टन ऑयल बैरल्स एक्सपोर्ट कर रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर आना शुरू हो गए थे। दुबई भी ये बात समझ चुका था कि वो ऐसे शहर से लड़ाई नहीं ले सकता जिसके पास पूरी दुनिया का 9% ऑयल प्रोडक्शन हो। और ये बात भी काफी क्लियर थी कि दुबई अपने खुद के सहारे किसी सूरत ज्यादा अरसे तक सरवाइव नहीं कर सकता। खुशकिस्मती से दूसरी ही तरफ अबू धाबी का मालिक शेख जैद बिन सुल्तान का भी ये ख्याल था कि अगर इस पूरे रीजन ने तरक्की करनी है तो इसका एक ही तरीका है कि सब एमिरेट्स मिलकर रहें और एक्सटर्नल और इंटरनल खतरात से इकट्ठे एक होकर डिफेंड करें। इसीलिए 1971 में यूएई वजूद में आया, जिसमें अबू धाबी, शारजा, अजमान, फजेरा शामिल थे। अबू धाबी इस नई कंट्री का कैपिटल बन गया और शेख जैद बिन सुल्तान यूएई का पहला प्रेसिडेंट
اور یہ تھا دبئی کا ٹرننگ پوائنٹ. یہ سارا زبردست انفراسٹرکچر، ایئرپورٹس، یہ ایمریٹس ایئر لائن، بڑی بڑی بلڈنگز اور انفراسٹرکچر کو بنانے کے پیچھے ابوظہبی کی فنڈنگ تھی. 1990 کے بعد دبئی اپنے انفراسٹرکچر کی وجہ سے مشہور ہو گیا. ساری دنیا سے لوگ دبئی آنا شروع ہو گئے. ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے آفیسز دبئی میں کھولنے لگے اور دبئی کا پورٹ ایشیا، یورپ اور پرشین گلف کو ملانے والا ایک برج بن گیا. اسی لیے دبئی یہ کلیم کرتا ہے کہ آئل پر اس کی ڈیپینڈنس صرف 1% ہے. لیکن جب بھی دبئی کسی مشکل میں پڑتا ہے تو گیس کریں کون اس کو بچانے آتا ہے؟ تیل سے مالا مال ابوظہبی. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ 2008 کا فائنینشیل کرائسس جب پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، دبئی کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنی گاڑیاں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. دبئی زبردست ڈیڈ میں چلا گیا اور تبھی ابوظہبی کے انٹرونشن نے $10 بلین کا لون دے کر دبئی کو بیل آؤٹ کیا. اس کے بدلے میں دبئی نے اس مشہور اونچی بلڈنگ کا نام برج دبئی سے تبدیل کر کے ابوظہبی کے رولر کے نام برج خلیفہ رکھ دیا. اس کے باوجود دبئی کا ڈیٹ پرابلم سولو نہیں ہوا. 2008 کے بعد دبئی کا ڈیٹ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا. IMF کے مطابق دبئی کا ٹوٹل ڈیٹ تقریباً $80 بلین ہے. ان $80 بلین میں $20 بلین تو ابوظہبی کا لون ہے جو ابھی تک دبئی نے واپس نہیں کیا. اگر 2008 میں ابوظہبی نہ ہوتا تو دبئی فور شور ڈیفالٹ کر جاتا. تو یہ تو ہو گیا پوائنٹ 1 کہ دبئی کا یہ کلیم کہ اس کی اکانومی آئل پر نہیں چلتی بالکل غلط ہے، کیونکہ دبئی کی آدھی سے زیادہ اکانومی ابوظہبی پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور ابوظہبی کا 85% ریونیو تیل سے آتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، جہاں سے دبئی اپنا کافی ریونیو جنریٹ کرتا ہے. 2014 کے بعد دبئی میں پراپرٹی پرائسز مسلسل گر رہی ہیں. 2021 تک یہ پرائسز اتنی گر چکی تھی کہ اگر آپ 2010 میں خریدی گئی اپنی کوئی پراپرٹی 2021 میں بیچ دیں تو آپ کو کم سے کم 60% لاس ہوتا. پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ اپریشیٹ کرتی ہے، مطلب ریونیو میں بڑھتی رہتی ہے، لیکن دبئی میں پچھلے 8 سالوں میں بالکل الٹا ہوا ہے. اب ایک طرف دبئی میں آپ کو ہر طرف کنسٹرکشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر دوسری ہی طرف آپ کو خالی بلڈنگز، اپارٹمنٹ اور آفیسز بھی نظر آئیں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے اوور سپلائی. اصل میں دبئی کا موٹو ایک ہی ہے، بلڈ اینڈ دے ول کم، مطلب بلڈنگز پر بلڈنگز، اپارٹمنٹ پہ اپارٹمنٹ وغیرہ بناؤ، باہر سے لوگ خود ہی آ کر اس کو آباد کریں گے. مگر انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں میں پراپرٹی کی سپلائی ڈیمانڈ سے بہت زیادہ رہی ہیں، اور اس ہی اوور سپلائی کی وجہ سے پراپرٹی پرائسز مسلسل گر رہی ہیں. اور اس کی ایک اور بڑی اگزامپل ہے میدان 1، جو دبئی کی ہسٹری میں سب سے بڑا پروجیکٹ تھا، اور اس پروجیکٹ کے اوپر 2015 میں کام شروع ہوا، مگر 8 سال گزرنے کے بعد بلینز آف ڈالرز ضائع کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا. اس پروجیکٹ کو بنانے والا گروپ بینکرپٹ ہو چکا ہے اور ہر طرف ایسی خالی بلڈنگز ہیں جن پر کروڑوں درہمز لگ چکے ہیں. تیسرا اور بہت بڑا فیکٹر دبئی ایکسپو. دبئی ایکسپو 2020 کی بجائے 2021 میں ہوا، اور اسے سارے ایکسپرٹ اب $1 بلین فیلئر کہہ رہے ہیں. پچھلے کوئی 9 سالوں سے دبئی اس ایکسپو کی تیاری کر رہا تھا. دبئی کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ اس ایکسپو سے پوری دنیا سے بہت ساری انویسٹمنٹ اکٹھی کر کے اپنی مارکیٹ کو سٹیبلائز کرے گا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہو سکا. دبئی ایکسپو ایک ٹورزم سٹنٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ثابت ہوا. انٹرنل آڈٹ کے مطابق ایکسپو کی انکم ٹارگیٹڈ انکم سے بھی 96% کم تھی. یہ ایکسپو فیل کیوں ہوا؟ اس کے کئی ریزنز ہیں اور شاید ہم اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنا سکتے ہیں، لیکن فی الحال چلتے ہیں دبئی کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے والے چوتھے فیکٹر کی طرف، اور وہ ہے دبئی فورن پالیسی. پچھلے 3 یا 4 سالوں میں UAE نے بہت ایکٹیولی اپنی فورن پالیسی کو سعودیہ عرب کی فورن پالیسی سے الائن کیا ہے، اسپیشلی قطر اور ایران کے معاملے پر. اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ UAE ایران اور دوسرے اینٹی سعودی دیشوں اور گروپس کے نشانے پر آ گیا ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے جنوری 2020 میں ابوظہبی آئل فیلڈ پر ہونے والے میزائل اٹیک، جن کی رسپانسبلٹی یمنی حوثیوں نے قبول کی. ایران بھی آلریڈی UAE کو اسرائیل کے ساتھ فرینڈشپ بڑھانے کے معاملے پر تھریٹ کر چکا ہے، اور اب دبئی اور ابوظہبی کو جو چیز دنیا کے باقی
शहरों से डिफरेंट करती है वो है जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज अपने हेड ऑफिस दुबई में खोलती हैं। लेकिन इस थ्रेट के बाद अगर खुदा ना खास्ता दुबई पर एक भी मिसाइल अटैक हो गया तो सारा इन्वेस्टर और बिजनेस कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा और इससे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा टूरिज्म पर, जो इस इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। पांचवा और आखिरी फैक्टर है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। दुबई दुनिया की उन चंद कंट्रीज में से है जहां पर जीरो इनकम टैक्स है, मतलब आप जो कुछ भी कमाओ आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना। दुनिया की सारी टॉप इकोनॉमीज और अमीर तरीन कंट्रीज में भी इनकम टैक्स होता है और इसी टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करती है। इनकम टैक्स का ना होना जहां फॉरेनर्स के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, वहीं दुबई के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। आखिर कब तक वो इसी पॉलिसी को लेकर चलता रहेगा, क्योंकि दुबई को हर हाल में टूरिज्म के अलावा कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। दुबई की 90% आबादी इमिग्रेंट्स हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने दुबई को यहाँ तक पहुँचने में अपना किरदार अदा किया, मगर अभी तक कोई भी गल्फ कंट्री फॉरेनर्स को नेशनैलिटी नहीं देता और इसीलिए कोई भी फॉरेनर अपने आप को ज्यादा देर तक यूएई से जोड़कर नहीं रखता। अपनी जिंदगी के इतने साल यहाँ पर गुजारने वालों के लिए नेशनैलिटी लाजमी होनी चाहिए। खैर, इस सब के बावजूद सहरा में जिस तरह ये शहर खड़ा किया गया है वो अपने आप में एक मिसाल है पूरी दुनिया में। आपको दुबई जैसा कोई शहर नहीं मिलेगा, लेकिन ये चमक दमक कब तक रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका दुबई के फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।